को आम चैनल क्रिएटिव स्नाइडियो स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 1429 आपन पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी जोड़ा आप सेयार कर निश्चित भाव में आपको कही रखा चाहिए जो मैंने भी आमर से जोड़ा चाहते प्रिपेरेसन करने चाहते से आम जोगाजोग करेंगे एंड आज फास्ट अपडेट रू स्टार्ट करने चाहिए पिलाने जेहेतु आप जानते 21 22 23 मसीहा केवल एज रिलैक्सेशन होता बर्तमान बहुत पिलांकर एज पलैब आगामी रिक्रुटमेंट आप्लाय करेंगे ना तेणु से गोटे अपिल रही दाबी रही एटलिस्ट आउ गोटे वर्ष बा आपणकर परमानेंटली आपणकर एज को 42 इयर्स कर दि जाऊ से चेयरमैन ऑफ 5T विकेट पांड्यान आप टाटा आईएएस भी गोटे दायीपत्र देते आप देखिए आपणकर विभिन्न गोवा रे 45 वर्ष अच्छी तेलंगाना रे 44 वर्ष अच्छी उत्तराखंड 42 वर्ष अच्छी आंध्र प्रदेश 42 वर्ष हरियाणा 42 वर्ष पश्चिमबंग 40 वर्ष कोविड-19 एवं विभिन्न बात्या बन्या रेगुलर इंटरवल पोस्ट आसी पारनी से निज दाबी रखिंट चेयरमैन ऑफ 5T एंड आपणकर मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना एवं ता सहित माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक देखा जाऊ सरकार के दूर से दाबी शुणुंट निश्चित भाव में मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ द्वारा चयन होती जहाँकि आज प्रगतिवाद भी बाहर आप देखिपारे आ गोटे कथा जहाँ लिखाई आपंकर डिमांड रे सेटा ही ये आवेलेबल अच्छी आप चेक करने एवं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रही 20,000 शिक्षक नियुक्ति मूल्यांकन चलती आप जानते जे डेट पर डेट घुंचुची आपणकर गोटे धैर्यर माने परीक्षा कराऊँ केवल आपण ना हाईस्कल नियुक्ति बेले से होता किंतु कथा जे कोर्ट केस एवं विभिन्न लीगल मैटर हो सरकार आंतरिकता हो विभिन्न फैक्टर रही जोटा कि नियुक्ति प्रभावित करुच्ची विलम्ब होमें जाचे किंतु ए सरकार किसी निश्चित भाव में इंटेंशन थी यहाँ को पिला बुझा पड़ो गोटे कथा जे 24-25 तारीख कि एक्समास आपणकर कौन रिजल्ट आसबार नहीं कहीं ए छुट्टी पड़ जाइए कोर्ट भी छुट्टी रही तेणु कोर्ट परमिशन बिना यहाँ तो रिजल्ट आसीपर ना आप कोर्टर कौन स्टेटमेंट गवर्नमेंट सबमिट कर पब्लिकली जना पड़ना तो आशा करवा जहाँ रही जनवरी सुधा वर्तमान आशा छड़ा किसी उपाय ना मैंने पेशेंसली अन्य एग्जाम प्रिपेरेसन करूँ सीटेड अच्छी जनवरी प्रिपेरेसन करूँ एंड की पेशेंस ओके एंड कौन कह नेक्स्ट रही 5T अध्यक्ष सत्यवादी ओडिशा विश्वविद्यालय परिदर्शन प्रथम पर्याय निर्माण अग्रगति समीक्षा होती जनवरी 15 सुधा कम सारे निर्देश दिखाई कैंपस डिजाइन स्थापत्य ओडिया वर्णमाला व्यवहार और जनवरी से सप्ताह कैंपस उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री जहाँ आप देखिपुं सब जिला परिषद स्तर में प्रतिष्ठा युक्त 2 शिक्षानुष्ठान जिला शिक्षाधिकारी देवे प्रस्ताव एने एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण पर छात्र छात्री को दूर दूरांतर जावाक पड़ोनी से विद्यालय गणशिक्षा पक्षर नया योजना प्रस्तुत कराई राज्य में सब वर्गर छात्र छात्री किभली सहजरे पाठ पढ़ी पारे से सब जिला परिषद अंचल अत्यंत पक्षे गोटे कनिष्ठ महाविद्यालय प्रतिष्ठा योजना कराई सूचना अनुसार पाठ छाड़ुवा छात्र छात्री संख्या कमाइया 10 किलोमीटर व्यवधान किंबा जिला परिषद स्तर विद्यालय प्रतिष्ठा करने लक्ष्य रखाई देखा जाऊ निश्चित भाव में गोटे भल जिनस प्रति जिला परिषद स्तर जो युक्त 2 शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा है मुझे आपन को हाईस्कल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाईस्कल शिक्षक नियुक्ति यार जुग सरीला सरी जाऊँगी आगामी दिन कि आगामी 5 वर्ष पर्यटन पीजीटी रे आपको बहुत सुजोग रही जो मैंने कैरियर बनाया चाहते आज्ञा बीएड कर पीजी ही करूँ बर्तमान डुएल कोर्स भी वैलिड हो गला रेगुलर बर्तमान पीजी भी करें डिस्टेंस इग्नोर वैसे तो बंद अच्छी इग्नोर आप पीजी एडमिशन करूँ ठीक अच्छे आउ लिटरेचर सब्जेक्ट सब करूँ पीजी जो आर्ट्स पिला साइंस पिला तो केवल अवेलेबल अच्छी मे भी आप फिजिक्स एंड बर्तमान बायोलोजी सरकारी विद्यालय में पढ़ाइबे घरोई शिक्षक पुणी अतिथि शिक्षक भरसा तो यहाँ को आम स्ट्रिक्टली विरोध करूँ आपरे गोटे स्पेशल वीडियो भी होता जो खबर कागज पब्लिश होती लोक भी जानतु ये जिन सरकार भूल निष्पत्ति भूल एजेंडा एंड गोटे माने घरोई स्कूल को गोटे अहेतुक अनुकंपा देवाई गोटे प्रयास एवं दायीपूर्ण नहेले चारु प्राणी चिकित्सक आंदोलन करेंगे एवं आप देखिपुं नहीं ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट रही उत्कट बेकारी समस्या नहीं उपजिलापाल को दायीपत्र प्रदान कराई तालचेर अंचल आप देखिपारे एवं विद्यालय उन्नति छात्र समाज भूमिका गुरुत्वपूर्ण यूनिट 6 सरकारी बालक विद्यालय आलुमनी ट्रस्ट बंधुमिलन अनुष्ठित हो नकली परीक्षार्थी गिरफ होती
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନକଲି ପରୀକ୍ଷାर्थୀ ଯିଏକି EMRS ରେ ଏକ୍ଜାମ ସମୟରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଥିଲା, କୌଣସି ଏଠି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଧାର ହେଉଛି ବା ଯାହା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଧରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଶୀତ ଲହରୀ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 0°C ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନା ଗୋଟେ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ନାଁରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। 44 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଥିକା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ମିଳିଲେ କରିବି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରି କରି ପାଠ ଉପକରଣ କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ କାହ୍ନୁ ସାର୍ଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ, ଛତା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ସମୟରେ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁନେ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ OSU କୁଳପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଦେଖାଯାଉ UGC ସେଥିରେ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମିସନ୍ ମିଳିଯାଉ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଅନେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଗୁଲରେ 3000 ଚାକିରି ଖାଇବ AI। ବିଜ୍ଞାପନ ସେଲ୍ସ ବିଭାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଠିକା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭରସାରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ENT ବିଭାଗ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏବଂ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗିରଫ, ଯାହା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଜାଣିଶୁଣି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶେଷ ଖେଳ। ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ 35ରୁ 21 ଜଣ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ, ତ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଫେଲ୍ କରିଦିଆହେଇଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଂହଭୂମି। ତ ଏଇନେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 21 ଜଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ମାକେରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିକାଶ ନାୟକ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନାତୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 30ରୁ 28, 29 ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 30ରୁ ମାତ୍ର 12, 13 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବହୁତ ଥର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ OTVର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଦ୍ରକ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଗିରିଆ ସ୍କୁଲର HM ସୁନିତା ବେହେରା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ନିଜ ପଇସା, ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଟିଚର କ୍ରାଇସିସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ 47 ଟିଚର କ୍ରାଇସିସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଟିଚର ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଗୁଣା ଟିଚର ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜି ରେସିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ 19:1 and higher secondary school 27:1 and similarly ଆପଣଙ୍କର in upper primary school that is 24:1 and the primary school that is 28:1। ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରହିବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାପରେ ଟିଚର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟିଚର ଦେଖିଲେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। तो यही रही आज कम्प्लीट इनफर्मेशन जोटा कि मैं सेयार कली। आशा करी भिडियो माध्यम कम्प्लीट इनफर्मेशन दे पारे हेल्पफुल रही। पुणी आप देखा एजुकेशन दिंतु। धन्यवाद।